Okey, kita akan mulakan sesi kita pada malam ini. Untuk pengetahuan sesi ini saya rakam and saya akan letak dekat channel YouTube nanti. So lepas sesi ni, kalau masih lagi nak buat revision ataupun nak tengok balik perbincangan kita berkenaan dengan tutorial 40 ni, so boleh tengoklah untuk revision nanti. So now this is kita akan saya share screen dulu. So boleh nampak saya screen saya kan? Boleh, sir. Boleh kan? Tulisan dia tu boleh tak? Boleh, sir. Boleh, boleh. Kecil kan? Boleh Okay, Boleh. Jadi this is tutorial 14. Okay, jadi untuk yang jadi bila saya check dekat group tu, semua pelajar sudah hantar ya. Actually bila saya letak nama untuk pelajar yang hantar tu, saya anggap dia juga sebagai tugasan ya. Kalau pelajar tu tak hantar tu, dia akan kehilangan markah, ataupun mungkin kalau dia dapat markah nanti dia boleh tolong because sekarang ni dalam proses kita nak menyiapkan penilaian berterusan markah-markah ujian itu. That's why kalau kamu hantar dia punya tugasan itu, sebenarnya adalah tugasan ini salah satu juga saya dikira sebagai markah lah. Yang penting kamu hantar dulu. Alright. Okay. Okay. So tutorial 14 thermodynamics. Last tutorial untuk yang sesi kepada kali ini. Jadi saya akan ambil random ya soalan-soalan ni. So I think we go to the soalan yang ini dulu. Okay, this is question. Okay, question number 2. So question number 2, this is objective question. This is graph. Ini antara soalan yang popular ya dalam exam nanti. Seperti yang kita sudah bincang sebelum ini, untuk thermodynamic kita ada 4 proses 4 proses that we can describe for the thermodynamic process, or we can refer to the graph the thermodynamic process. Kamu masih tidak lupa ya. So we have a graph P versus V, and have first process, second process, and the third process. So we have this is referred to the isobaric, right? And this is for the isothermal, and this is for the adiabatic, and this is for isochoric or isovolumetric. This is the graph we can describe. Jadi tak tahulah, macam setengah pelajar tu kalau kamu boleh mahir saja proses ini, and plus with the first law thermodynamic, so we have Q is equal to delta U plus W, right? So this is the equation, the formula, first law thermodynamic. So this is the heat, and this is the internal energy, and this is a work done. So the same, we have a Q, we have the positive, and we have a negative value. We have a negative delta U, it is internal energy, and work, we have a positive, and we have a negative work, right? So proses ini perlu kamu ketahui lah, right? Kalau kamu sudah mahir proses ini dan menggunakan first law thermodynamic ini, it is cover almost 60
maybe 70% of the chapter 14, right? Kalau kamu boleh faham ya. This is not, ya kamu perlu tahulah, maksudnya bukannya hafal saja. Let's say what is the isobaric process and what happened to the isobaric process to the first law of thermodynamics, and we have isothermal. The isothermal when the delta U is equal to 0, right? Or adiabatic. What is the difference between isothermal and adiabatic? So if you look at the graph here, so we have lebih kurang sama bentuk, and isobaric, this is horizontal and this is vertical. So how you can describe the four process of the thermodynamic process, and the four thermodynamic process can affect the using of first law thermodynamic, right? Itu, that's why saya katakan jika kamu memahami graf itu, maka kamu boleh ataupun kamu akan dapat at least 15 to 60% of the chapter 14, right? So back to the question. So question number 2 ni siapa yang buat? Siapa tuan dia ni? The student for answer ni, answer yang siapa punya ni? Soalan ni ada siapa? Cho ada? Ada. Okay, Cho. Okay, thank you, Cho. So if you look at the question number, this is objective question. Question number 2, right? This is question number 2. We have the 4 graph here, and this is graph P versus V, pressure versus volume V. So all the graph here, so we have the P versus V, right? Okay. As RS, so this is RS, RS meaning the position or initial position, the final position. So if you look at the graph here, so we have the position of the RS here. Show the thermodynamic process. Show the thermodynamic process, and which of the following graph indicate the adiabatic expansion? Okay, coba sebelum kamu, okay, saya tanya mengapa kamu dapat A. So berdasarkan kepada graf ini, coba ya. So this is the question asks about the adiabatic expansion. So first is a adiabatic process. So apa yang kamu boleh terangkan? How you can describe what is the adiabatic process? Coba. The system is not absorb all this heat. Kuat sikit, tak berapa dengar suara kamu. The system does not absorb heat, so the Q is equal to 0. Absorb? The system not absorb? Heat. Or you can refer to the first law thermodynamic. Q is equal to delta U plus W. So if for the adiabatic process, what happened to the first law thermodynamic? The Q will be, so the delta U will be equals to work done. Delta U is equal to? Work done. Negative work done. Negative work done. Okay, coba sekali lagi, tak berapa jelas kau punya suara. So what happened to the first law thermodynamic for the adiabatic process? Is it refer to the heat, internal energy delta U, or what done? If adiabatic, the Q is equal to 0, so the Q is equal to 0. Yeah. So meaning we have a delta U is equal to negative W. Okay. So meaning here, kalau saya potong dulu yang ini. Okay. Jadi macam biasa saya tidak fokus sangat pada jawapan. Mungkin jawapan sudah betul, tapi kita boleh tengok lagi banyak lagi yang berkaitan. So now we have a first law thermodynamic, Q is equal to delta U plus W. So as the Cho said that for the adiabatic process, delta U is equal to 0. So actually for delta U is equal to 0, meaning how you can describe delta U is equal to 0? What is the meaning of delta U is equal to 0 for the system? Sure.
the system Q equals to 0, the system does not release or absorb heat. Okay, so meaning when the Q, so let's say we have a system, this is the system. For the adiabatic process, as we know, Q is a heat haba yang diserap, Q. We have the positive and negative Q. Okay, so meaning we have the Q. Okay, so for the positive Q, meaning absorb or release heat. Sure. Positive Q. Let me. Positive Q means absorb. Absorb, maksud dia menyerap tenaga, haba, Q, absorb, system absorb heat. So meaning we have a positive Q here. And another process for the Q, we have another value of Q. So we have a negative. So if the Q positive is absorb heat out surrounding, for the Q is a heat release from the system, or Q is a negative. Right? So sama juga kita akan ada sini delta U and W. Nanti saya akan tanya student lain lah pula nanti kan. So ini dalam adiabatic. So meaning here when delta U is equal to 0, Q is equal to 0, delta U or internal energy is a negative. So internal, if you look at the equation here, the value of the delta U is a negative. So what is the meaning of delta U is negative? Joe? The temperature drops. Yeah, temperature drops. So meaning here, sekejap ada pelajar yang masuk. Right. So the temperature drop, or we have the change of internal energy, because as you know, from the chapter 13, so we have delta U or internal energy is F/2 and RT. So we have delta U here. So if delta U is depend the temperature and delta U is negative, so meaning we have a decrease of temperature T. Jadi maknanya soalan ni dia luas kalau macam ni lah. Saya boleh tanya berbagai-bagai soalan. Ada cuma soalan ni. Tapi kalau ikut soalan ni senang saja. Right? If you look at the question asked you here, so for the adiabatic, so as you know, for the adiabatic process, so we have four process here, right? So if you look at the graph for adiabatic, so di antara dua ni lah, right? So this is let's say number 1, this is the number 2, this is number 3, this is number 4. So meaning here for adiabatic in between 1 and 2. So if you look at the answer here, kalau dalam exam nanti, kalau kamu dah tahu, dia mesti curve graph ya. Okay, so this is the horizontal line or straight line. Confirm ini jawapan sudah salah lah, tak perlu consider lah. So at least kalau kamu ada nak pilih jawapan A and D sahaja. Tapi kita tahu dalam kes ini, untuk adiabatic process, so if you look at the, okay, saya padam dulu yang ini ya. Question number B, because B and D is, B and C is confirm. This is a wrong answer. So meaning here you consider the two answer. We have answer number A and answer number D, right? Because adiabatic is curve graph. So, soalan saya tanya lagi. Macam mana kamu memilih jawapan A, the answer A, not a D, because all the answer D is the same ataupun dia punya garis tu dua-dua turun curve negative or positive graph, depend lah. Mengapa kamu pilih A kat sini? Sini kamu kata steeper than isothermal adiabatic. Mungkin juga, tapi apa jawapan yang lebih ni kalau kita the answer is A because of there are temperature change.
Temperature change. Oh yeah, this is adiabatic. Yes, because if you look at the answer number D, okay, if you look at the answer number D here, so the position of the R and S, here we have the same temperature, T1. T1. And for the answer number A, so we have the initial, let's say this is initial position, and go to the final position. Initial position temperature is a T1, and the final is a say this is T2. So ada perubahan suhu kat sini. So meaning here, kalau kita ada dua garis, this is T1, and this is T2, and this is T3. So if the T1 is equal to T2, so this is the isothermal. If the T1 is not is equal to T3, yes, we have this is adiabatic. So if you look at the answer number A and number D, so the answer is mestilah A lah kerana ada perubahan suhu. Right, sekali lagi kalau kita tengok 4 proses tadi, kalau isothermal kat sini, we have no change of temperature. So kini kita ada perubahan suhu. Ini kita ada constant pressure. This is isobaric, and this is we have a constant volume. So this is graph straight line ni. This is a isovolumetric or isochoric. Okay, so yes, the correct answer is 2A. Okay, thank you, Cho. Okay, kelas. Kalau yang lain tu ada pertanyaan ataupun ni boleh tanyalah. Right? Actually, macam saya katakan tadi, dia punya soalan tu simple sajalah. Cumanya banyak lagi soalan yang boleh tanyalah. Okay, so we go to the next question. Okay, saya padam dulu. Okay. So next question, this is question number 3, objective. So ini siapa punya ni? Ada dekat ni sekarang ni siapa punya ni? Siapa tuan dia? Siapa ni? Sasa. Sasa. Okay, Sasa. Okay, so question number 3 This is question number 3. So question number 3, so we have a graph. Okay, gas expand a constant pressure and then compress isothermal. Okay, kat sini kalau kamu baca soalan kat sini, so first we have a gas expand and we have the compress. So ada dua kejadian, so we have the 3 situation. First, the gas expand. Expand meaning the volume increase or decrease? Decrease, Sasha. Volume dia decrease. Expand. Ini expand. Increase or decrease? Gas expand. Increasing. Increase lah kan. Kalau satu bekas, gas itu mengembang, dia punya volume itu akan bertambah. And the next situation is a constant pressure. Maksudnya perubahan ini berlaku dalam pressure yang tetap. Right? And they compress. So kalau compress, misalnya volume itu berubah menjadi decrease lah. Okay? Dan this is isothermal. So automatic, kalau disebut isothermal, dalam pemikiran kamu, kita perlu tahu. Okay, kalau kita sebut isothermal, Sasa, apa yang boleh kamu cerita? Kalau isothermal ni terbaik. Q equal to W. Q is equal to W. Mengapa? Apa terjadi kepada persamaan first thermodynamic kita? Sebab delta U is equal to 0. Because delta U is equal to 0. Kalau saya tanya lagi, mengapa delta U is equal to 0? Dia ada kaitan dengan apa? Ya, tadi ada kita cerita sama Cho tadi. Saya ada cerita ataupun Cho pun ada cerita tadi. Yeah, this is isothermal process. So when the isothermal process, delta U is equal to 0. Right? So meaning the first law of thermodynamics, we have a Q is equal to W. Okay, so why delta U is equal to 0? This is related to the constant temperature.
constant temperature, maksudnya tak ada perubahan suhu. So kita tahu kerana the delta U or internal energy is depends on the temperature. So meaning for the isothermal process, tak ada perubahan suhu. So meaning we have no change of internal energy. That's why delta U is equal to 0. So meaning here jangan kamu hafal saja. Okay, for the isothermal delta U is equal to 0. Kamu kena tahu sebab dia. Right, kalau kita nak detail macam saya katakan tadi, because U is equal to degree of freedom and RT. Dia ada kaitan di antara temperature and delta U. So kamu kena, kalau boleh sampai tahap macam ni lah, kamu boleh kena jelaskan. Okay, so this is isothermal process. So if you look at the, kita tengok sana dulu, the gas expand, okay, and net compress, initial volume, which pressure volume graph represent the change of the state of the gas. So the answer is A. Okay, Pak Sasa, cuba kamu terangkan secara ringkas mengapa kamu pilih jawapan dia A, apa sebabnya ataupun apa bukti dia? Sebab dia undergoes isothermal condition. So isothermal tu yang mana? For the horizontal line. Ini. Ya. Isothermal yang ni kah graf dia? Baru kita cerita tadi. Yang ada yang curve. Hati-hati. Okay. So yang curve. So ini this is isothermal. Right? This is isothermal. Okay, so yang ni apa? Isobaric. Isobaric. Okay, dia adalah isobaric itu dia merujuk kepada apa? Apa yang constant kat sini? Pressure. Okay. So dalam kes ini kalau kita tengok gas expand from constant pressure, jadi dia bermula dengan constant pressure, ya, constant pressure, and the next compress isothermal. So isothermal kalau kamu tengok constant pressure, okay, ini boleh. Okay, saya begini dulu. Kalau yang B ni mengapa kamu tak pilih yang B, Sasha? Tak sesuai. Why? Sebab dia bukan constant pressure. Ini kan dia merujuk kepada kalau kat sini constant volume. So ini sebenarnya adalah proses apa kalau saya tanya ni? Kalau yang B ni? Isovolumetric. Isovolumetric because constant pressure. Okay, yang ni kalau kita tengok jawapan yang dia bagi kat sini, maksudnya yang B ni dah salah dah. Okay, so kita ada pilihan A, C ataupun D. Okay, so kalau kita tengok kat sini, initial and the final volume. So betul lah, because dia kata back to the initial volume. So meaning here volume, let's say we have V initial and V final itu merujuk kepada the change of the volume. Okay, so kalau kita tengok kat sini, tapi itu tadi macam saya katakan tadi ya, kalau macam kamu sendiri, kalau kamu boleh tengok ke empat dia punya graf ini kan, dan kita tahu, tengoklah first dia kata apa? Constant pressure, so yang inilah kita pilih. Right, constant pressure. And the next dia kata isothermal. So di antara ni dua ni. So tapi dalam kes ini because dia tak bezakan temperature. Okay, kalau saya tanya, let's say this is T1 and this is T2. So untuk isothermal, Sasa, apa yang boleh kamu kaitkan di antara T1 dengan T2? How you can relate temperature T1 and temperature T2? Isothermal process. P1 V1 equals to P2 V2. Temperature ini. Kan isothermal. Tak kabar dengan bincang. Okay, dia constant temperature kan. Kalau dia berada daripada T2
kepada T1, okay, temperature-nya tak berubah. And isothermal. Betul? Ya, oke. Tapi kalau soalan tu dia bagi, let's say this is a T1 and this is T2. So garis ini, kita boleh katakan dia isothermal, because ini ikut soalan jikalau temperature T2 is equal to T1. Tapi jikalau dia kata bagi tahu dalam situasi soalan sini, T2 is not is equal to the T1. Proses ini, garis ini akan jadi merujuk kepada proses apa? Rasa? Adiabatik. Ya. Adiabatik. Okay, so yang ni jelas. Kalau kita nak membezakan, because dua-duanya curve dalam dua-dua macam ni. So kita nak bezakan dua garis yang curve ini. Okay, satu sebenarnya kalau kita tengok dari kecurangan dia punya garis itu kalau yang agak curang tu dia adalah adiabatik. Tapi lebih dari segi, kalau kita tengok dari segi matematiknya, kita tengok temperature. Jadi, kalau temperature T1, T2 is equal T1, dia adalah isothermal. Kalau dia tak sama, baru kita katakan dia adalah adiabatik. Okay, Sasa? Boleh? Ya, sir. Boleh, sir. Ya, jawapan tu betul lah kan A. Cuma itulah kita kena mahir lah. Okay. Kalau yang lain ada pertanyaan, persoalan boleh tanyalah. Right? Okay. Kalau tak ada apa, kita go to the... Okay, masih. Okay, we go to the next question. This is question number 5. Ni siapa punya ni? Adakah tuan dia siapa? Siapa di sini? Saya, sir. Siapa ni? Rosmawati, sir. Rosmawati. Oh, Rosmawati. Apa khabar kamu? Alhamdulillah, sir. Baik-baik, sir. Kamu di kampung kah? KML, sir. Oh iya, orang semua balik tinggal kamu seorang-seorang di sana. Yes, sir. Okay. Okay, Rosmawati. Question number... objektif juga ya. Question number 5. Okay, yang ni panjang sedikit cerita dia. Sebenarnya kalau soalan panjang-panjang macam ni, kalau saya lah, kalau saya nak menjawab soalan macam ni, kalau tips saya lah, saya tengok, tak baca semua, saya tengok saja, dia kata dia nak cari yang correct. So, kita katalah, okay, saya ambil pada soalan ni kan, jawapan dia A. Dan kamu dah confident dah, jawapan dia A kan, memang betul, because dia nak correct, correct statement, pernyataan yang betul. Tiba-tiba kamu dah baca, the decrease of internal energy is the same of the work done by the system when the system expand adiabatically. Memang betul. Contoh ini saya bagi tahu, saya belum tahu jawapan betul ataupun salah ya, tapi ya betul lah pernyataan ini. Dan soalan itu dia nak mencari jawapan yang betul. Yes, tak perlulah kos. Ya, kerana apa? Ya kalau kamu dah yakin betul, so tak perlu sudah. Because bila kamu baca number B, number C, number D, mana dalam soalan ada dua jawapan kan? Jadi kalau kamu baca nanti, kamu akan terkeliru kerana soalan tu dia sengaja bagi seumpama, dia pandailah yang buat soalan tu kan supaya kamu keliru. Right? Dia bukan macam soalan 3 tambah 2. Okay? Answer number A is a 5. Answer number B is a katalah 6. Number C is a 7. Kalau macam ni senang kan? Itu matematik. Kos nombor kan. Tapi kalau pernyataan macam ni, okay, kalau kamu confident jawapan katalah si Rosmawati kata dah betul lah jawapan dia A kan. So, tidak perlulah consider yang lain tu. Buang masa. Satu kamu akan keliru. Jawapan tu akan mengelirukan. Yang A kamu dah yakin tadi betul. So jangan buang masa dekat exam So itulah kalau saya lah kan. Terutama kalau soalan panjang macam ni. Because soalan panjang macam ni dia biasalah dia soalan tu mengelirukan. Right? Okay. Okay, so balik kepada soalan ini first law thermodynamics explain conservation of energy. Yeah, Q is equal to delta U is equal to W. So they say conservation of energy is not created and destroyed. Tenaga tidak boleh dicipta, dimusnahkan. So this is initial energy. Let's say this is EI is equal to E final.
tak ada tenaga yang dimusnah ataupun dia dicipta ataupun dibina balik dan sebagainya. Right? Meaning here if you have the 100 joule, so yang kat sini pun mesti 100 joule lah, delta U plus W. Itu maksudnya conservation of energy. So dia ikut yang ini. Okay. Which statement statement is correct? So because soalan tu dia fokus kepada first thermodynamic and energy ataupun totally merujuk kepada rumus yang inilah. So kita tengoklah kat sini. Okay, soalan saya. Okay, katalah jawapan dibagi Rosmawati adalah decrease A kan? Okay, for the law of first thermodynamic, heat Q supply to the system, internal energy delta U, done. Okay, panjang juga dia punya penerangan dia. So saya nak minta Rosmawati terangkan secara ringkas. Macam mana A ni jawapan kamu? Ya mungkin betul lah ada penyata kat sini, cuba. Actually kalau kita nak terangkan yang ini, sebenarnya kamu rujuk kepada rumus ni saja pun boleh jelaskan. Okay, Rosmawati? Yes, sir. Yeah. Ya, macam mana kamu? Okay, jawapan kamu A kan? Yeah. Jawapan A itu dia merujuk kepada decrease of internal energy. Maksudnya delta U ni semakin berkurang. Decrease. Delta U ni semakin berkurang. Okay. It's the same of work done. It's the same of work done. Maksudnya ada perkaitan kat sini. Okay, cuba kamu boleh jelaskan tak? Rosmawati. Sama Q equals to delta U kan plus Ya. dan lepas tu sir Ya. Ya. dia punya Q tu akan jadi 0. Okey, saya tanya dulu. Mengapa tiba-tiba dalam soalan tu dia ada cerita tak adiabatic proses? Ada sir. Oh, adakah? Bukan sir. Di jawapan. Ada jawapan dia. Okey. Okey, kita tahu. Sama juga 4 proses yang kita bincang tadi. So dia adalah adiabatic. Adiabatic. Sebenarnya satu lagi ya. Kalau soalan chapter 14 ini, 2 proses yang amat popular adalah 2 ni, isothermal dengan adiabatic. Kerana dua-dua ni dia mengelirukan. Kerana kalau dia isobaric, senang dia. Kalau graf itu dia horizontal X macam ni. Sorry ya, saya tulis di sini. It's pengalaman kan. So we have 4 process. Yang popular kalau ditanya dalam exam itu adalah isothermal dengan adiabatic. Kerana dia lebih kurang sama, cuma tadi kita katakan kalau dari segi temperature berbeza ataupun tidak sama and initial and final, itu saja yang membezakan. Kalau isobaric dia senang kalau graf itu P versus V automatic. Kalau dia horizontal macam ni dia adalah isobaric. Kalau yang vertical macam ni dia adalah isovolumetric. Tapi yang dua ni, that's why dalam soalan kalau kita tengok tadi kan yang famous banyak di soal tu adalah isothermal dengan adiabatic. Right? Apalagi kalau soalan macam ni dia tidak rujuk pada graf, lagi dia banyak kekeliruan yang kita timbul. Jadi kalau kamu macam katakan tadi, kalau kita baca semua jawapan ni, sedangkan jawapan A tu kamu dah confident, so no ni lah puan masa saja. Jadi kamu baca, macam C betul juga, oh that's why yang mengelirukan. Tapi bila dah confident A, stop, tak perlu baca lagi yang ini. Okay, so Rosmawati tadi, because dia kata soalan A ni adiabatic. So kalau adiabatic, Rosmawati, apa yang terbayang di kepala kamu kalau adiabatic proses? Kalau merujuk kepada, kalau merujuk, kalau adiabatic dia without heat transfer into the system ataupun out the system. Dia okay. Maksudnya tak ada heat yang diserap ataupun yang dilepaskan. Ya. Jadi apa jadi kepada because soalan ni dia berkaitan dengan internal energy. Apa jadi kepada delta U? Delta U akan akan jadi
U equals to negative work done. Dia akan ada negatif. So sekali lagi, kalau kita tengok kat sini, betul lah, the decrease of internal energy is the same of work done. Ya, sama. Ya, ni kan? Delta U is equal to W. Okey, kalau saya nak tambah lagi soalan ini, saya tanya lagi, apa pula yang dimaksudkan negatif ini? Mana delta U nilainya adalah negatif. Apa maksudnya? Rosmawati. Rosmawati? Rosmawati? Oh, sorry sir. Dia nak temu kat mic. Kalau work done tu negatif, Ya. maksudnya apa tu? Bukan. Soalan saya, sekarang ni, saya tak consider ni lah. Saya tak consider, saya tak consider apa W. Cuma tak kira lah berapa W, tapi kita tahu delta U sekarang ni bernilai negatif. Itu soalan saya. Tak kira lah. Apa maksudnya yang delta U bernilai negatif? Because adiabatic proses ini. Kalau delta U negatif, maksudnya dia decrease internal energy of the system. Yeah. Internal energy itu semakin berkurangan. Maksudnya kalau delta U ni negatif, delta ni apa maksud dia, Rosmawati? Delta U tu internal energy, ini apa tu, final minus initial, final minus internal energy initial. Betul? Yes, sir. Delta U. Tapi untuk dapatkan delta U ni negatif, apa yang boleh kamu katakan? Internal dengan final, initial and final energy. Supaya delta U ni negatif, apa yang boleh kamu katakan? Kaitan di antara initial internal energy dengan final internal energy untuk dapat delta U negatif. Initial tu mesti increase, mesti tinggi, higher than final. Maksudnya final UF less than UI. Okay. Contohnya UI tu dia 10. Final tu katalah 5. Jadi 5 tolak 10, dia akan dapat negatif. Okey, itu dari segi rumus. Tapi kita juga boleh tengok delta U ataupun delta U juga kita boleh kaitkan dengan temperature. Bagaimana kita boleh kaitkan dengan temperature? Terus kita ada rumus F N R T. Betul, Mawati? Ya, yes sir. Betul. Jadi kalau soalan tu tanya kaitkan dengan final dengan initial. Kalau dia rujuk kepada persamaan ini, delta U ni, dia rujuk kepada F degree of freedom, number of mole, molar gas constant R, and temperature. Sebenarnya nilai-nilai itu kita boleh anggap dia adalah constant. Right? Dia adalah constant. Cuma kita boleh kaitkan di antara delta U dengan apa? Delta U ni dengan temperature. Jadi untuk dapat delta U negatif, selain daripada initial dengan final, kita juga boleh kaitkan dengan temperature dengan syarat apa, Rosmawati? Temperature ni? Mesti decrease, sir. Temperature tu berubah. Maksudnya T final less than T initial. Baru kita dapat negatif kan? Yes, sir. Okey. Ataupun kita juga boleh anggap kalau ada dalam sistem itu tiba-tiba kita dapati contohnya kamu letak gas ke ataupun bahan-bahan dalam bekas ni, tiba-tiba kamu dapati kamu sentuh bekas ni sejuk. Ataupun saya rasa kamu pernah bermain-main dengan cecair turut penting cecair yang bila kita terkena dekat tangan kita tu tiba-tiba kita akan terasa sejuk. Ada tak pengalaman, Rosmawati? Oh yes, ada. Jadi maksudnya tenaga dalaman itu pada kawasan itu, tenaga dalaman itu akan menjadi kehilangan tenaga dalam.
tenaga dalaman dia. Maksudnya temperature tu berkurang. Jadi bila kata rasa sejuk tu kena cecair tu ataupun bahan kimia tu sebenarnya dia menyerap tenaga. Dia si delta U tu semakin berkurang. Okey, Rosmawati, boleh? Boleh, sir. Belah kan. So jawapan sudah betul. Cuma itulah kita kena faham semaksimum yang mungkin lagi banyak, because soalan macam ni mungkin takkan keluar dalam exam. Tapi bila saya tanya-tanya beberapa soalan berkaitan itu, yang tu ada peluang lagi untuk soalan tu bertanya kepada kamu nanti, terutama dalam final nanti. Okay, thank you Rosmawati. Yes, sir. Thank you. Okay, sama. Okay, so kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Question number 6. Ini siapa punya ni? Ini soalan subjektif. Question number 6 ni siapa punya? Siapa tuan dia ni? Tiada ke malam ni? Yang itu subjektif, sir. Ya, subjektif. Question number 6. Yang ni. Ya, sir. Kamu siapa ni? Daniel, sir. Daniel. Okay, Daniel. Okay, terima kasih Daniel. So ini contoh jawapan yang dibagi oleh Daniel. So question number 6 Okay, question number 6 ni dia tak ada graf, penyataan, tapi ringkas sajalah. An ideal gas expand isothermal. Okay, so kita tahulah sama juga bila dah sebut isothermal, kita dah tahu apa persamaan ataupun flow thermodinamik kita. Apa jadi kalau isothermal, Daniel? Apa jadi pada persamaan ini? Q sama dengan W sebab internal energy sama dengan kosong. Ini akan jadi kosong. Itu sudah yang kita perlu tahulah. Tapi mungkin soalan tu dia tak tanya yang ni lah. Tapi kita tahu automatik. Yang terjadi dengan first law thermodynamic kalau isothermal ini. Okay, first from volume V to 2V. Maksudnya kat sini kalau kita tengok ada pertambahan increase of volume. And the second, volume itu bertambah sekali ganda lagi. Okay, show the work done by the gas in this two stage. Okay, soalan pertama saya tanya Daniel. Ya, sir. Okay, untuk isothermal process, apa rumus yang kita pakai? Isothermal process. Untuk mencari work done. Isothermal process because soalan tu dia tanya mengenai work done. Apa rumusnya? Yang nRT ln. Ini kan? Ya, sir. Ini kan? Ya, sir. Ini. Okay, because untuk work done kita akan consider untuk yang contohnya isothermal, isobaric, isovolumetric kan. So ini kita ada W is equal to nRT ln V2 over V1. Kalau kita ini kaitan dengan volume, kalau saya nak kaitkan dengan pressure, apa jadi kepada persamaan kita ni? Ya, akan pressure-nya disebabkan dia punya temperature yang remain unchanged, jadi P1 V1 sama dengan P2 V2. Jadi kalau guna pressure dia sama dengan P1 over P2. P1 over P2. P2. Okay, sebenarnya kalau kita tengok ini berasal daripada mana ni? Perkaitan apa di antara volume dengan pressure ni? Yang kita sudah belajar sebelum ini. Daniel. Ya, kalau masih ingat. Apa perkaitan, apa yang boleh kamu katakan ataupun apa kita pernah belajar perkaitan pressure dengan volume? What's law? Dia ada satu hukum law apa? Boyle's law. P1 V1 is equal to P2 apa? Boyle's law. Okay, Boyle's law. Kalau tengok boleh cek balik dalam nota ni. Okay, that's why kalau kita tengok chapter, banyak soalan-soalan chapter 14 ni dalam exam, dia guna ataupun gabung sekali dengan pengetahuan yang perlu kamu tahu dalam chapter 13. Right? That's why kalau kamu tengok syllabus yang lepas-lepas, chapter 13 dengan 14 ni dia gabung satu soalan. Cuma yang 2 tahun syllabus baru dia separate. Actually lebih senang lah kalau separate kan. Tapi kalau kita tengok soalan-soalan tu pun dia boleh, di sini dia kaitkan juga ni. Nanti kita akan jumpa lah banyak lagi soalan saya rasa berkaitan ini. Okey, balik kepada soalan tadi. So ini berkaitan ya. Jadi kita boleh dua guna persamaan ini. But because of the question give you, the situation is related to the change of volume. Ya, change of volume. So kalau kamu tengok kat sini, saya padam dulu rujuk kepada contoh jawapan yang dibagi oleh Daniel kat sini .
Okay. Sorry. Okay, so Daniel, so ini adalah equation to calculate the work done isothermal process, yeah, correct? Yes. Or you can use the pressure P, boleh juga, depend lah. Okay, tetapi kat sini apa maksud dia ni? Apa yang kamu nak cerita kat sini sebenarnya, Daniel? Dengan persamaan ni tiba-tiba persamaan sini. Biasanya bukan apa ya, kalau dalam exam, ya pemeriksa dia faham, tapi kamu kena anggap pemeriksa dia tidak tahu apa-apa. So maksudnya step yang kamu buat pengiraan ini, so dia mesti dia ada perkaitan. Ini macam first persamaan yang ini, tiba-tiba timbul yang ini. Kalau saya first tu, yalah, boleh faham. Cumanya kita kena anggap apa yang kita tulis dalam exam ini, penyelesaian itu bukan untuk kita, untuk orang lain tengok. So kita anggap orang lain tu pun dia ikut skema jawapan. So kalau kamu tulis kat sini, kalau saya sendiri saya tidak, macam mana kita nak kaitkan jadi sini? Ya, Daniel. Yes, sir. Apa sebenarnya, apa objektif kamu ni? Tiba-tiba jadi macam ni sebenarnya. Apa yang kamu nak terangkan kat sini? Memandangkan dalam soalannya, dia bagi cuma info pasal volume dan dia punya rumusnya pun ada. Volume. Okay. Dan objektifnya menunjukkan sama. Jadi maksudnya first stage volume kedua di over volume pertama, maksudnya 2V over V. Okay. Dan second yang stage, yes. Itu saya katakan, kalau kamu terangkan tu boleh jelaskan lah. Maksudnya kalau yang ni kita boleh nampak jelas lah. Ini untuk yang apa ni? Untuk yang pertama ke kedua ni? Dua-dua, sir. Okay. Dua-dua. Ini yang first pertama. Yeah. Ini yang kedua. Betul kan? Yes, sir. Okay. Okay, jadi oleh kerana nilai ni adalah sama kan? NRT sama. Yes, sir. Betul? Ya. Tapi ini ada temperature ni, Daniel. Dalam soalan tu dia beritahu tak temperature constant? Ada Manda dia kasi tahu isothermal. Kalau isothermal dia punya temperature. Ni dia punya point dia isothermal. Maksudnya temperature ni tak berubah. Okay, yang berubah cuma volume ataupun pressure. Tapi sini volume berubah. Daripada sinilah kita boleh ambil, kita samakan di sini. Kalau saya tunjuk kat sini. Jadi kita nampak kat sini 2V is equal to 4V is equal to 2V. Okay. So answer ni 2. Jadi dia punya ni adalah apa? Soalan tu dia tanya apa? Show the work done to gas is the same. Ya, samalah. Okay. 2 sini pun 2. Okay. Boleh kan? Ya. Saya rasa tidaklah terlampau ni sangat. Okay. Pukul 9 sudah. Saya dalam 9 lebih hari meeting. Okay, tak apa. Cepat sikit ya. Okay, terima kasih. Thank you, sir. Okay. Next. Kita pergi, saya nak ambil lagi. Okay, ini soalan yang dalam bentuk graf ya. Ini pun famous juga ya. This is question number 10. Siapa punya ni? Siapa tuan dia? Question number 10. Siapa punya? Tuan dia siapa ni? Ya. Boleh buka mic. Tuan dia siapa? Question number 10. Dia lah. Siapa punya ni? Nama dia pun tak ada, dia file tadi saya copy saja, tapi saya rasa kalau tuan dia ada malam dalam ni perlu tahulah. Siapa punya? Tiada. Okay, sampai kos saya kena ada meeting lagi ya. Saya teruskan dulu sini. So this is a graph P versus V. Refer to the graph, the ideal gas, because the two process A, B and B, C. Itu ada aja masuk. Okay.
proses AB and BC 8 kilo, sini pun sebenarnya typing error, sepatut dia punya K ni bukan KJ macam sini. This is kilo, this is K kecil kilojoule. Heat supply for the process AB and 4 kilojoule heat dissipate. Mungkin BC lah. Itu pun ada typing error kat situ ya. Because if you look at the graph here, so this is the process from A to B and B to C. Right, calculate work done. Okay, siapa yang punya jawapan ini? Tuan dia siapa? Ada tak dalam ni? Tahu punya ni? Hello sir, saya. Siapa ni? Saya sir, Skyria. Skeria kamu. Baru masuk tadi, mengapa terputus? Tadi saya bercakap tak dengar, saya tak dengar. Mungkin saya punya mic kali. Okay. Kita faham. Okay. So, merujuk kepada graf ini, okay, tadi saya tanya kamu, A to B ni, A to B, kalau graf ini, A to B itu proses apa? Proses Graf ini, ya, A to B ni. Ini proses apa kita panggil ni? Kan kita ada 4 proses itu. So, kalau AB itu proses apa? Isothermal, adiabatik, isokorik, isovolumetrik, isobarik. Isothermal. Isothermal, ya betul kamu. Isothermal adiabatik. sini. Adiabatik sini. Kita tengok kalau this is constant, AB is constant, pressure-nya tetap. Daripada A pergi kepada B, dia 3 Pascal, 3 exponent 3 Pascal. Maksudnya constant pressure. So, kalau constant pressure, ingat, okay, dia adalah isobarik. Oh ya. Bar tu bar tekanan kan, bar Pascal isobarik. So yang ni, this is isobarik, this is isothermal, this is adiabatic, this is isovolumetric. So AB tu apa? Apa yang tak berubah from A to B? Kalau ikut graf ni apa ni? Ni, sorry, B to C. Apa yang tidak berubah? B to C volume. Volume. Jadi ini proses apa? Isokorik. Isokorik. Ataupun isovolumetric. Okay. So jadi dia kata dalam kes ini dia nak cari work done. So untuk work done kita rujuk kepada work done for isothermal. Saya buat isothermal lah. Isothermal. Work done for isobaric. Bar. And work done for the isovolumetric. So kalau yang isothermal kita rumus tadi yang dijawab oleh Daniel tadi So kita ada rumus apa tadi kalau work done for isothermal? Ini memang tak jawab soalan kamu ni, saya cuma nak di sini. Kalau isothermal nak cari work done, apa rumus dia? Pressure darab dengan volume. Volume. To work done darab dengan terus pada persamaan. Untuk apa? Isothermal work done. And R apa tadi? Kalau kita bincang tadi. Work done untuk isothermal. NRT. V ln V2 over V1. Okay, kalau dia work done by the isobaric, W is equal to NRT P1 over P2. Okay, tak apa. Okay, saya cepat sikit tak apa lah. Saya kena ada call sudah ada panggil untuk ada saya ada meeting. Okay, saya cepat sikit. Okay. Terus jawab pada soalan ni Nanti kamu tengok balik kamu catat berapa jelas tadi rumus-rumus tadi tu. Okay, sir. Right? Rumus pertama kamu nak bezakan yang 4 garis ini. Yang keduanya untuk work done itu kita ada. Okay, untuk proses ini. Okay, work done for AB. So, work done for AB, kita tahu, AB tadi kita tahu dia adalah proses isobaric. This is isobaric because constant pressure. So, untuk isobaric, okay, work done dia adalah, inilah. Okay, work done untuk A ke B adalah pressure time delta V.
Ya, P itu W is equal to P delta V. This is work done for isobaric. Pressure yang tetap. Kerana pressure pada titik A pada titik B nya sama kan, 3. So maksudnya sini 3 lah. Tapi kita tengok dalam graf itu kamu kena pakai this is exponent 3. So kena ambil exponent 3 And delta U, that's delta V Delta V here is a change of volume. So daripada A, volume dia initial 002. V final dia adalah 004. Right? So kamu final V2 minus V1. So kita dapatlah sini 6,000 joule. Okay. Mengapa BC itu tiba-tiba kosong? Mengapa? Sebab dia punya volume tu constant. Volume tu constant. So still lagi kita pakai P delta V, tapi volume kita ni tak berubah. Meaning so V initial, V pada titik B, pada titik C itu adalah sama. So meaning delta V is 0. So darab kosong-kosong, that's why V ni is equal to 0. So kalau dalam soalan exam, kamu ingat sajalah kalau dia tulis macam ni, B to C, automatic. Kalau graf P versus V, work done here is equal to 0. Okay? Okay, so saya laju sikit Lagi. Okay. Change instantaneous energy. So kita tahu untuk change instantaneous energy, kita merujuk kepada first law thermodynamic. Dia nak untuk mencari A pergi kepada B. So proses A pergi kepada B, what is a delta U? So kita tahu delta U kaitan dengan first law thermodynamic, ini persamaan kita. So delta U here is equal to Q minus W. Dan kita tahu tadi kalau ikut soalan sini, from A to B is a 8 kilojoule heat is supplied to the process AB. Apa maksudnya ni Apa yang boleh maksud dia ni? 8,000 joule tenaga tu diberikan kepada sistem untuk proses AB. Apa yang boleh kamu katakan? Sistem itu dia absorb ataupun dia release? Q. Dia absorb. Betul lah kan, kerana dia menyerap heat supply, maksudnya heat itu diserap ke dalam sistem. So Q. So maksudnya Q ni bernilai positif. Sebanyak berapa? 8 kilojoule. That's why we have a positive. This is Q lah. Okay, W. So we have a work done. Kita dah kira tadi 6,000 joule. So masuk sajalah 6,000 joule. So we have a 2,000 joule for change internal energy from process thermodynamic A to B. And the next we have a BC. So BC, kalau dalam exam, ingat ya, jangan tulis terus macam ni. Buat macam di atas ni. First kamu bermula dengan first law thermodynamic. Lebih selamat. So kita tahu kalau dia BC, work done is equal to 0. Kamu dah declare tadi. So meaning the work done is equal to 0. So meaning here we have a Q is equal to delta U. Dia nak cari delta U. So dalam kes ini untuk cari Q, dia dah bagi dalam penyertaan sini adalah from B, actually this is B to C B to C, we have 4 kilojoule heat dissipate. Apa maksudnya ni Apa sir? Apa maksud dia ni? 4 kilojoule heat dissipate. Apa maksud dia? Dia tu heat kalau yang macam tadi heat supply. Dia apa? Heat itu dia menghilang. diserap ataupun dibuang? Dibuang. Dibuang. Maksudnya kalau dibuang, Q tu positif ke negatif? Negatif. Negatif. That's why kat sini kamu masukkan tanda negatif. Okay, soalan ini saya pernah pelajar dan pernah tanya saya. Dia kata mengapa dalam penyelesaian ni tiba-tiba dalam jawapan tu dia letak negatif. So dalam exam, tanda-tanda inilah dia akan mengelirukan kamu. That's why dissipate ni membebaskan Q. So meaning here Q is a negatif. So dalam pengiraan kamu kena letakkan negatif lah kat sini. Kalau tak salah jawapan. Okay, heat supply. Q adalah positif kat sini. So hati-hatilah. Okay, dalam exam itu maksudnya first law thermodynamic itu bukan sekadar kamu hafal saja, tetapi saya kata tadi word ada kalanya negatif, word ada kalanya positif. This is work done on the system, work done
by the system, work done on the system, negative. Delta U, change of a finite initial or change of temperature. So we have positive or negative delta U, depends the temperature, or you can relate to the word. Q, we have a positive, we have a negative. This is positive, absorb heat, release it, so we have a negative. So saya rasa untuk inilah because saya dah sekali lagi ada meeting. So that's all. Thank you student semua malam ini. Yang soalan-soalan lain tu, contoh jawapan tu dekat grup ada pelajar kongsi, so boleh tengok. Saya rasa jawapan tu mungkin betul semua, tak ada masalah. Okay, cuma kalau kamu tak sambung dengan jawapan kamu, or maybe you have soalan-soalan yang ni, boleh kamu tanya ataupun bincang lah. I think that's all. Thank you. Assalamualaikum dan selamat malam. Sorry ya, saya kena ada mesyuarat lagi. Thank you. Thank you, sir. 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 Thank you. Mantap, sir. Thank you, sir. Thank you.